तो सांग मैंने एबे आमे बाहर जाउछु सेठी जिबा पई टाइम हे गलानी 12टा एबे आ जाउछु सेठी आ देखंतु मु ताको पई हमर तो जेहेतु माने एते बड़ जिंस किछि व्यवहार दिया होयनी जेहेतु कि मोर क्षमता माने क्षमता अनुसार मु दिए माने क्षमता मोर जति क्षमता मु सेति कि दउछि आ बेसी किछि देइ परनी तो एठी हमर सब केमति दियंतु मु देखु जे हम शुद्ध कर रे जेहेतु हमको डकै छथि एठी चाउल चाउलटा आम हांडिया करके दऊ हांडिया कर तो टाइम मिललानी भूली जाइए ता माँ तो चाउल नहीं जाऊँ से ना हांडिया करके नहीं भी भल होता चाउल नहीं जाऊँ ये आलू आ गोटे ये ओ खटा आठ देखु ये गोटे फूल कोबीटा पूरे देले बस एतिकी आउ ए बैग रे साड़ी अच्छी छोट पिला कुछ ड्रेस आईटा कौन हाँ ये भी अच्छी किसी जिनस तो आठ गोटे शाढ़ी एतिक जिनस आम नहीं जाऊँ मैं पहुँची गले पाखापाखि एठू 2 घंटा पाखापाखि पूर्व पहुँची गले सेपट देख सब कटाकटी चलती टे दूर बनाऊँ भिडियोटा कहीं मुझे दाढ़ी फाड़ी सब काटिक समस्त आस लगी जाए देहरे भी आठ पर आम जीव समस्त गाधा गाधी कर केत अच्छा गाधुंट जी मेन लोक गाधे ना देखो मो बुढ़ी ये बसी मत कौन खाया यहाँ देखो मोर गोटे गेली भाणीजीटा इंस्टाग्राम रो फॉलोअर्स अधिक देखो मेकअप केमती लगे राज टिके कौन कह टिके कहल टिके आम पब्लिक को गोरा दिशबार राज तो सांग मैंने देख माने गाधुआ सब चलता गाधे सारे सब मैंने एक्चुअली कौन भाउज ये जो जी डेथ हो भाउज ये सब लुगा सब देते सब जो मैंने रिलेटिव लोक जहाँ खबर देते सब आसते सब लुगा फुगा देते भाई दी जन अच्छे से जो लुंगी जी पिंधे तो स्त्री मरची आठ बाप जन छिड़ा तो सांग मैंने सुधगर जस्ट आसिक पहुँचलु सुधगर तो मैंने कौन गाधा गाधी सब हो गला आम जो नहीं जाइलु गंजी फंजी से सब पिंधे देलु से बेस किसी वीडियो बनैली से कहीं सब कांद बड़े सब मुँह सब फाटी जाता हाँ तो यहाँ आम आनी कौन कहले देसी यहाँ हूँ आंबड़ा आउँ माछर गुंड आप देखा अड लगुव आंबड़ा कहले से आंबड़ा कहले से आंबड़ार ये मुझे रांधि तो आम सुधगर आंबड़ा माछ एमती खटा सागर एक्चुअली कौन पे रांधि कह मुझे केवे ओडिया मान सुधगर जानी कि विषय जानी भी आम आदिवासी कौन हुए ना जो दिन से लोक मना से दिन तो आइस खिया हेनी जो दिन आम आज जमी लंडा हेले समस्ते छुआगुरा तो आज जो शुद्धगर हो तो से घर लोक आज आइस चटा जाए तो टोटाल खाई न 11 दिन पर 11 दिन खाई ना तो यहाँ खाइले कौन हम ना आइसटा आ पर
ଇଏ କରିପାରିବେ। ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ଆମର ଏଇ ମାନେ କ'ଣ କଲଚରରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଛି ଯେ 11 ଦିନ ପରେ ଆଇଁଷ ଚଟା ହୁଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଚଟା ହୁଏ, ଆଇଁଷ ତ ଚଟା ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଟା ଯଦି କହିଦେବେ, ହଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ କ'ଣ ସେମିତି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଆଇଁଷ ଯେକୌଣସି ଆଇଁଷ, ମାଛ ବୋଲି ନୁହଁ, ମାଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼େ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଛଟା ଆମେ ବନାଉ। ଆମର ଏଇ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ମଗ ବଣ୍ଟିକି ଏମିତି ଆମର ଦେଇଦେବୁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଇଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଚିକେନ ଫିକେନ କ'ଣ କରୁଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ହେଇଯାଏ ମାଛଟା। ଆମେ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ତ। ମାଛଟା କିଲେ କେତେ 2 କେଜି ଭିତରେ ଆଣିଲେ ବି ସେଟା ହେଇଯିବ। 2 କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼େ? 2 କେଜିକୁ କିଲୋ ଧର 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି 400 ଟଙ୍କା, ନା ଏତେ ବି ନାହିଁ, 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଆଇଁଷ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ତାପରଠୁ ଆଜିଠୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଯଦି ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଆଇଁଷଟା ଏମିତି ଚଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ସବୁ ସେଇଠି ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲେ। ମୁଁ ତ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉନି, ଯାହା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପିଆ କରିଥିଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଭାତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଉ। ତ ଏଠି ଝିଅ ବି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ମଶାରୀ ଭିତରେ, ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ମାଛ ଆମ୍ବଳା ତରକାରୀ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 928 ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହେଲେ 1K ହେଇଯିବ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ ହେରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବା ନୂଆ ସକାଳରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।